Hello dear students, welcome to my channel Easy Politics with Suresh। आज भिडियो आम आज जो प्लस टू पिलांकर पॉलिटिकल साइंस परीक्षा होता तार क्वेश्चन आंसर आम देखा। शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन सब आम देखा। तो प्रथम क्वेश्चन हूँ मु सेट ए रो करूची एटा एक रो ए रो अछि आम संविधान रो केउठारे फेडरल शब्द व्यवहृत होइछि। यार उत्तर होछि आईभी सेटा होछि केउठारे नुहे। ए देखो एठी उत्तर लिखा है संविधान रे फेडरेशन बा राष्ट्रसंघ शब्दटी आदौ उल्लेख होय नाही। तेणु यार करेक्ट आंसर होछि केउठारे नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि भारत को अर्धसंघीय राष्ट्र बोली किए कहते। यार ठीक आंसर होछि ऑप्शन 3I केसी व्हीयर। नेक्स्ट प्रश्न होछि भारत संविधान रो केउं धारा अंतरराज्य विवाद संपर्क रे कहिछि। यार उत्तर होछि ऑप्शन 3 सेटा होछि 3I आर्टिकल 263 धारा 263। नेक्स्ट क्वेश्चन डी रो अछि केउं संविधान संशोधन आईन भारत रे ग्रामांचल स्थानीय स्वायत्त शासन को संवैधानिक स्थिति प्रदान करथिला। एटा होछि ऑप्शन पुनी 3I सेटा होछि 73rd अमेंडमेंट बा संविधान संशोधन आईन बल रे भारत रे ग्रामांचल स्थानीय स्वायत्त शासन को संवैधानिक स्थिति प्रदान करा जायथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन ई रो होछि पंचायत राज व्यवस्था रे केउंटी सर्वनिम्न संगठन अटे। यार सठिक उत्तर होछि 3I रो ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ रे अछि महानगर निगम रे किए सभापतित्व करते। यार सठिक उत्तर होछि आईवी रो मेयर। जी रे प्रश्न अछि निम्नोक्त मानक भितर केउंटी राष्ट्र गठन रो मौलिक उपादान नुहे। यार सठिक आंसर होछि आंचलिकतावाद जोटा कि आईवी रो अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन एच रे अछि चिपको आंदोलन रो नेतृत्व किए नेथिले। तार नेतृत्व नेथिले किए हमर ऑप्शन 1 रो अछि सुंदरलाल बहुगुणा। एटा ठीक आंसर। नेक्स्ट होछि आई रो क्वेश्चन केउं राज्य रो पोस्को विरोधी आंदोलन घटिथिला। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन 2 रो अछि 2I रे ओडिशा। ओडिशा रो जगतसिंहपुर रे हिथिला। नेक्स्ट आमे जिबा आ गोटे क्वेश्चन जे रे निम्नोक्त मध्यरु केउंटी आंचलिकतावाद रो रूप नुहे। यार सठिक आंसर होछि ऑप्शन आईवी रो अछि ओडिशा को एक विकसित राज्य रे परिणत करिबा। एटा होछि तार ठीक आंसर। उल्फा आतंकवाद मुख्यतः केउं राज्य रे देखा देई थाए। यार सठिक आंसर होछि 3I रे अछि आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि भारत रो वैदेशिक नीति को प्रभावित करू नथिबा उपादान केउंटी। यार सठिक आंसर होछि आईवी रे थिबा आंसर सेटा होछि हमर कल्चरल फेस्टिवल बा सांस्कृतिक पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि एम रे जो क्वेश्चन अछि सेटा होछि भारत और पाकिस्तान मध्य रे केउं वर्ष सिमला राजीनामा स्वाक्षरित होइथिला। यार सठिक आंसर होछि 1972 जहा कि हमर 3I ऑप्शन रो अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन एन रे अछि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र मिलित जातिसंघ साधारण सभा को केते जन प्रतिनिधि पठान्ते। यार सठिक उत्तर होछि आईवी रे थिबा ऑप्शन सेटा होछि 5 जन प्रतिनिधि को पठाई थांती प्रत्येक राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि आंतर्जातिक न्यायालय केउंठी अवस्थित। ऑप्शन 3 रे तार आंसर अछि तार आंसर होछि दी हेग। पी रो क्वेश्चन होछि विश्व बैंक केबे प्रतिष्ठित होइथिला। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन आई रो अछि 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि केउं मसिया रे भारत गोटे आणविक शक्ति संपन्न राष्ट्र होइथिला। गुडाय पिला एथिरे कंफ्यूज होइथिबे कारण भारत 1974 मसिया रे मध्ये तार आणविक शक्ति को परीक्षा करथिला आणविक बोमार परीक्षा करथिला किंतु ताकू शक्ति संपन्न राष्ट्र भाबे सारा विश्व रे विवेचित बा से जनाशुना होइथिला 1998 मसिया रे। सेटा थिला हमर पोखरान 2 टेस्ट जहा कि राजस्थान रो होइथिला।
तो यार सठिक आंसर होची 1998 ऑप्शन IV। नेक्स्ट क्वेश्चन होची निम्नोक्त केउंटी निरस्त्रीकरण पथरे प्रतिबंधक नुहे। यार सठिक आंसर होची IV रो ऑप्शन सेटा होची आणविक अस्त्रशस्त्र संपर्कीय बहुप्रसु विरोधी राजीनामा बा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी। एइटा होची निरस्त्रीकरण पथरे प्रतिबंधक नुहे। केउं वर्ष मिलित जातिसंघ सार्वजनीन मानव अधिकार घोषणा पत्र ग्रहण कला। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन 3 रे थिबा आंसर सेटा होची 1948 मसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होची मिलित जातिसंघ परिवेश सम्मेलनी 1972 मसिया रे केउंठारे अनुष्ठित होइथिला बा केउंठी अनुष्ठित होइथिला। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन IV सेटा होची स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन होची केउं वर्ष सबुज गृह चुक्ति स्वाक्षरित होइथिला। यार सठिक आंसर कौनसी ऑप्शन रे मध्य नाही। यार सठिक आंसर होची 1997 मसिया जहा कि क्योटो प्रोटोकॉल रे होइथिला। किंतु जेहेतु एठी हमर सठिक आंसर नाही तेनु करी प्रत्येक पिलांको मु भाबुची एटा ग्रेस मार्क दिया जिवो। नेक्स्ट आमे जिबा हमर 2 नंबर क्वेश्चन रे कोन कोन सब शॉर्ट क्वेश्चन गुडा को रहिछि एवं तार कोन कोन सब आंसर आम बहिर अछि से गुडी को आमे देखि नेबा। ठीक अछि। प्रथम क्वेश्चन अछि जुग्म तालिका कोन। व्हाट इज कनकरेंट लिस्ट। बी रो अछि व्हाट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्थिक जरूरी परिस्थिति कोन। सी रो अछि क्षमतार विकेंद्रीकरण कोन। डी रो अछि राष्ट्र गठन कोन। ए क्वेश्चन केबे मध्ये मु एक्सपेक्ट कर नथिली कि सी रे जो क्वेश्चन अछि क्षमतार विकेंद्रीकरण कोन ए प्रश्न भी आसी बोली केबे भाबी नथिली। ई रो अछि जाति प्रथार राजनीतिकरण कोन। एफ रो अछि विस्थापन काहेकि घटी थाए। देन गोष्ठी निरपेक्षता कोन। सार्क कोन। आंतर्जातिक न्यायालयर कार्य कोन। निरस्त्रीकरणर आवश्यकता कोन। विश्वव्यापी दारिद्र्यतार कारण गुड़िक कोन। विश्व तापमात्रा वृद्धि कोन। एभली आमर 2 मार्किया क्वेश्चन गुड़ाक आमे देखिले एवं बर्तमान आमे 3 मार्किया क्वेश्चन देखिबा तापर आमे तार क्रम अनुसार आंसर गुड़िक मध्य देखिबा। प्रथमे बर्तमान आमे देखिबा 3 नंबर कोन कोन सब क्वेश्चन अछि। फर्स्ट क्वेश्चन होछि भारतीय संघ व्यवस्थार 3टी ऐकिक वैशिष्ट्य लेख। एटा अवश्य एते इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला किंतु एथर आछि जहा कि एते एक्सपेक्टेशन करा जाय नाही। क्वेश्चन टी डिफिकल्ट थिला मते लागुछि। नेक्स्ट आमे देखिबा बी रो अछि पंचायत राज रो लक्ष्य गुड़िक कोन। एटा भी एते जरूरी नथिला किंतु बहुत कम यार आंसर तथापि 3 मार्क रे आछि। सी रो अछि पौर निगम रो बाध्यतामूलक कार्य गुड़िक कोन। एटा भी एते जरूरी नथिला तथापि ए क्वेश्चन टा आछि। राष्ट्र गठन मौलिक उपादान गुड़िक कोन। ए आंसर टा बहुत मते लागुचे ए आंसर एक्चुअली लॉन्ग आंसर पाए प्रযোज्य हेबा कथा किंतु 3 नंबर रे एटा आछि। देन हमर क्वेश्चन अछि भारत रे नारी आंदोलन रो कारण मान कोन। ओडिशा रे परिवेश आंदोलन विषय रे लेख। गोष्ठी निरपेक्षतार मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक कोन। सिमला राजीनामा रो शर्त गुड़िक कोन थिला। निरापत्ता परिषद रो कार्य गुड़िक कोन। एगुड़िक ता सहित आमर जे रो अछि मिलित जातिसंघ रो भूमिका कोन। तापर अछि आमर प्राकृतिक संपद मानकर गुरुत्व कोन। और लास्ट क्वेश्चन होछि वायु प्रदूषण रो कारण मान कोन। एगुड़िक थिला आमर 3 मार्क क्वेश्चन एवं एतिकी भितर मु भाबुछि पाखापाखि 4टा 5टा क्वेश्चन केबे भी किए एक्सपेक्ट कर नथिले किंतु मते लागुछि ए वर्षर शॉर्ट क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट थिला। आमे बर्तमान जिबा लॉन्ग क्वेश्चन को। लॉन्ग क्वेश्चन रे प्रथम क्वेश्चन अछि केंद्र व राज्य मध्य रे व्यवस्थापिका संपर्क आलोचना कर। बहुत सहज क्वेश्चन। नेक्स्ट पंचायत समितिर गठन व कार्यावली विश्लेषण कर। एटा मध्ये बहुत सहज क्वेश्चन।
ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଅ। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼, ବହୁତ ବଡ଼। ତାକୁ ଜଣେ କେମିତି ସର୍ଟ କରି ଲେଖିବ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲେଖିବେ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାବିକି କରିବାର ଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଜାତିବାଦ, ଆତଙ୍କବାଦ, ଏତେ ସବୁ ବିଷୟକୁ କେମିତି ଜଣେ ସର୍ଟ କରି ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ତା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା। ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କର। ଇର ଅଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଏବଂ ଏଫ୍ର ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପମାନଙ୍କର ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କର, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ସହଜ ବି ଅଛି ଏବଂ କିଛି ପିଲା ପାଇଁ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖିବାର ଥିଲା, ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଅ, ତା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କର, ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଆଗରେ ରଖିବି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ନିଜେ। ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ରଖିନି, କାହିଁକିନା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାକୁ ରଖିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେସେସରି, ଏଇଟା ମୁଁ ନେସେସରି ମଧ୍ୟ ଭାବୁନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଦେଇଛି। ଯେମିତିକି ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କ'ଣ, ତା ସହିତ ମୁଁ ରଖିଛି ଜାତି ଗଠନ ବା ଦେଶ ଗଠନର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏବଂ ଏଇଠି ରଖିଛି କ'ଣ ଜାତିର ରାଜନୀତିକରଣ କ'ଣ, ତାପରେ ବିସ୍ଥାପନ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ, ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତାର ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ। ସାର୍କ ବିଷୟରେ, ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର କାରଣ କ'ଣ, ଯେତିକି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତା'ର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। 2 ମାର୍କିଆ ଏବଂ 3 ମାର୍କିଆର ସମସ୍ତେ ଦେଖିନିଅ ଆଉ ତୁମ ଆନ୍ସର୍କୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ କରିନିଅ। ତୁମେ କେତେ ଠିକ୍ ଲେଖିଛ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଲେଖିଛ ଜାଣିପାରିବ। ସୋ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ନିଜର ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଥିଲା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କର ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଅ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆରେ ଆସିଛ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ and wish you all the very best for your result. I hope that all of you do well and all of you get first class. ମୁଁ ଆଗକୁ +2ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ନିବେଦନ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଅ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ସେଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ।